हेलो पिलामाने। तो आज आम आरंभ करवा दशम श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। तो यहीटा तुम मान पिला माने नोट या छड़ा कौन बही तुमको पढ़ा पड़ो ना। तो यही नोट खाता पेन तुम्हें बाहर करो और मो सहित नोट कर चल। तो स्टार्ट करवा। प्रथमे वैषयिक सूचना और विश्लेषण। पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे उल्लिखित विशिष्ट व्यक्ति मानक मध्य भारतीय महान जननायक तथा स्वाधीनता आंदोलन कर्णधार महात्मा गांधी अन्यतम। तो आम समस्ते पूर्वर महात्मा गांधी विषय किसी ना किसी शुणीचे। तो से महानुभवों विषय आमर प्रथम अध्याय। तो से महानुभवों विषय आम किसी संक्षिप्त प्रथम जाणीना। प्रथमे तुम नोट कर चल पे संक्षिप्त परिचय। तो तांकर पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। हैला तांकर पूरा नाम कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। तांकर जन्म केबे होइतिला? अक्टोबर 2 1869 मसीह रे। तांकर जन्म केबे होइतिला? 1869 अक्टोबर 2। तेणु अक्टोबर 2 को आमे गांधी जयंती रूपे पालन करिताऊ। तांकर जन्मस्थान केउटी होइतिला? गुजरात रो पोरबंदर ठारे। केउटी? गुजरात रो पोरबंदर। गुजरात रो पोरबंदर ठारे होइतिला। तापरे आमे जानिबा तांकर किछि तांकर विवाह केबे होइतिला? तांकर विवाह ना होइतिला 1882 ख्रीष्टाब्द रे। हैला तांकर विवाह केबे होइतिला? 1882 ख्रीष्टाब्द रे तांकर विवाह होइतिला। पत्नीक नाम तांकर कोन थिला? पत्नीक नाम कोन थिला? तांकर पत्नीक नाम थिला कस्तूरबा गांधी। हैला तांकु श्रद्धारे समस्ते कोन बोली संबोधन करथिले? बा बोली संबोधन करथिले। हैला तांकर पत्नी को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथिले। तांकर इंग्लैंड यात्रा 1888 अक्टोबर मासरे से इंग्लैंड को यात्रा करथिले। केबे? 1888 अक्टोबर मासरे से इंग्लैंड को यात्रा करथिले। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हैला 1888 अक्टोबर मासरे से इंग्लैंड को यात्रा करथिले। आईन शिक्षा तांकर केबे समाप्ति होइतिला? 1891 जून मासरे तांकर आईन शिक्षा समाप्ति होइतिला। आईन व्यवसाय आरंभ केबे करथिले से? 1895 मसीह रे से आईन व्यवसाय आरंभ करथिले। एटा भी तुम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। केबे? 1895 मसीह रे जून मासरे से केउठारे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले? राजकोट और बॉम्बे। केउठारे? राजकोट और बॉम्बे ठारे से माने आईन व्यवसाय आरंभ करथिले। तापरे पुणे आगो को बढ़िबा। तो एबे तुम पे मेन आसिला पिला माने दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी को कार्यावली। हैला दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी कार्यावली यह तुम पे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तुम नोट कर चलो। तेबे दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी मोकदमा लड़िबा गांधी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइतिले। कहार? दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी मोकदमा माने तांकर 20 गोटे केस को लड़िबा गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइतिले। सेठारे कृष्णकाय आफ्रिकांक सह प्रवासी भारतीय मानकर स्वेदांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन हेउतिले। सेठारे दक्षिण आफ्रिकार जो भारतीय माने थिले से माने स्वेदांग इंग्रेज मानक द्वारा बहुत शासित हेउतिले और तांकर वर्ण वैषम्य नीति माने भारतीय मानक से माने कोला रूपे देखुतिले और से माने निजे गोरा सरकार थिले। तेणु से माने वर्ण वैषम्य माने वर्ण प्रति कला धला प्रति से मानकर भेदभाव थिला। तेणु ताहाकु वर्ण वैषम्य नीति जोगु भारतीय मानंकु से माने बहुत अत्याचार करथिले। सेठारे भारतीय माने भोट दान अधिकार नथिला। सेठारे भारतीय मानंकर भोट दान अधिकार नथिला। सेमानंकु नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकू हेउतिला। सेमानंकर भोट दान सेठारे अधिकार नथिला माने सेमाने सेठारे नागरिक रे मध्य गणा हेउ नथिले एवं सेमानंकु नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकू हेउतिला। हैला अस्वास्थ्यकर परिवेश रे बसवास करबाकू पड़ुतिला। सेमानंकु कोन अस्वास्थ्यकर परिवेश रे बसवास करबाकू पड़ुतिला। भारतीय माने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणीर कोठरी रे यात्रा करबाकू करि पारु नथिले। सेठारे जो रेलगाड़ी जाडुथिला सेही रेलगाड़ी प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी रे माने प्रथम किंबा द्वितीय बगी रे भारतीय माने यात्रा करि पारु नथिले। सेमानंकु स्वेदांग माने
କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୁଲି ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏକଦା ଗାନ୍ଧିଜୀ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏକଦା କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଯାତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ, ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1884 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା, ଏକ ଆଇନ ଲାଗୁ କଲେ। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଯିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଥିଏଟରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। 1908ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧ କରି ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗଲେ ଓ ଗିରଫ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1908ରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନର ବିରୋଧ କରି ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିରେ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, 1913 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ରୀତିରେ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଉ ନଥିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉନଥିବା ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ 1908 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାର ନିଷେଧ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 1915 ଜାନୁଆରୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାନ ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ
संगठित केतेक आंदोलन सफलता लाभ करिथिला। प्रारंभिक स्तରରେ तांको द्वारा भारत रे संगठित केतेक आंदोलन सफलता लाभ करिथिला। तो नेक्स्ट आमर रही चंपारण आंदोलन। केबे होइतिला चंपारण आंदोलन ना 1917 मसीह रे चंपारण आंदोलन होइतिला। यह आंदोलन रे कोन होइतिला आसु जानिबा। यही आंदोलन भारत रे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला। भारत रे गांधीजी जो आंदोलन करथिले सेही आंदोलन मानक मध्य प्रथम आंदोलन होछि कोन चंपारण आंदोलन। बिहार चंपारण जिल्ला रे इंग्रेज वृक्षारोपणकारी मानक द्वारा चाषी मानक जमीर 20 भागरु 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करबाकू बाध्य करा जाउथिला। बेआईन टिकस मध्य आदाय करा जाउथिला। यह आंदोलन रे कोन होतिला ना बिहार रो चंपारण जिल्ला रो नाम अनुसार यह आंदोलन रो नाम कोन होइछि चंपारण आंदोलन। बिहार चंपारण जिल्ला रे इंग्रेज वृक्षारोपणकारी मानक द्वारा चाषी मानकू जमीर 20 भागरु 3 भाग माने चाषी मानकर जो जमी थिला सेते मध्यरु 20 भागरु कोन 3 भाग अंचल रे से नील उत्पादन, नील एक शस्य विशेष सेही ताकू उत्पादन करने को बाध्य करा जाउथिला। माने चाषी मानकर 20 भागरु 3 भाग जमी रे से माने बाध्य हेउथिले नील उत्पादन करबा पई। बेआईन भाबरे मध्य टिकस आदाय करा जाउथिला। हैला राजकुमार शुक्ल माने शुक्ला एठरे शुक्ल होइछि। राजकुमार शुक्ल नामक जणे स्थानीय बासिंदांक निमंत्रण क्रमे गांधीजी 1917 मसीहा एप्रिल मासरे मोतिहार रे पहुंचीथिले। कोन एठार गोटे स्थानीय बासिंदा थिले राजकुमार शुक्ल। से तांकर स्थानीय बासिंदा होइतिबारु से गांधीजी को एई अत्याचार संबंध रे से खबर देथिले और तांकर निमंत्रण रक्षा करी गांधीजी एप्रिल मास 1917 मसीहा एप्रिल मासरे से मोतिहार रे पहुंचीथिले। एही आंदोलन रो नेतृत्व नै से सफलता हासिल करथिले। तो एई चंपारण आंदोलन रे से तार नेतृत्व नेथिले और एई इंग्रेज वृक्षारोपणकारी मानक कबलरू एई चाषी मानकू से रक्षा करथिले। तीन काठिया व्यवस्था उच्छेद हेला एवं बेआईन भावे आदाय आर्थिक शतकड़ा 25 भाग चाषी मानकू फेराई दिया गला। एठारे तीन काठिया व्यवस्था रो उच्छेद होइतिला। हैला प्रथम मैं जानिबा परे जानिबा तीन काठिया व्यवस्था कोन थिला। तो एवं बेआईन भावे आदाय अर्थ रो शतकड़ा 25 भाग चाषी मानकू फेराई दिया जाइतिला। जो बेआईन भावे से माने अर्थ से माने प्रेरण करुथिले चाषी मानक ठारू इंग्रेज माने सेही बेआईन भावे अर्थर 25 शतकड़ा सेही चाषी मानकू फेराई दिया जाइतिला। हैला एहा थिला गांधीजी नेतृत्व रे प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन। एहा थिला चंपारण आंदोलन थिला गांधीजी नेतृत्व रे प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन। तो एबे आमे जानिबा तीन काठिया व्यवस्था जहा तुम एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट हैला। तीन काठिया व्यवस्था कोन थिला। एही व्यवस्था रे बिहार चंपारण जिल्ला रे चाषी मानकू जमीर 20 भागरु 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करबा पई इंग्रेज वृक्षारोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाय सेमानक द्वारा निर्धारित दर रे तांकू विक्रय करबा को पडुथिला। तो ए तीन काठिया व्यवस्था कोन थिला 20 भागरु जो 3 भाग जमी थिला हैला सेही जमी रे से माने बाध्य होथिले नील उत्पादन करबा पई। जदि याको हम 20 भाग धरिबा तो एथिरा 3 भाग अंचल रे से चाषी माने बाध्य होथिले नील उत्पादन करबा पई। तो सेही बाध्यतामूलक जो चाषी माने को इंग्रेज वृक्षारोपणकारी माने करुथिले सेही व्यवस्था को हैला सेही व्यवस्था को कोन कहै जाउतिला तीन काठिया व्यवस्था। ओ से माने एही तीन काठिया व्यवस्थार नियम अनुसार चाषी माने इंग्रेज वृक्षारोपणकारी मानक द्वारा निर्धारित दर रे से माने इंग्रेज सरकार को नील को विक्रय करुथिले। तो दर मध्य से मानक द्वारा निर्धारित हेउतिला। या परे आमे आलोचना करिबा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 मसीह रे होइतिला। 1917 रे कोन आंदोलन होइतिला चंपारण आंदोलन जहा थिला गांधीजी प्रथम अहिंसा आंदोलन भारत रे हैला। खेड़ा आंदोलन कोन तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुଯାयी जमीर स्वाभाविक उत्पादन एक चतुर्थांश रु कम परिमाण रे शस्य उत्पादन हेले चाषी मानकर राजस्व देय परिमाण कोहल कराजिबार व्यवस्था थिला। किंतु 1918 मसीह रे दुर्भिक्ष समय रे खेड़ा जिल्लार शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त होइथिले मध्य इंग्रेज कर्मचारी माने चाषी मानंकु संपूर्ण राजस्व देवाकू बाध्य करिथिले। गांधीजी एहा विरोध रे चाषी मानंकु संगठित करी सत्याग्रह कले।
ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯାଜ୍ଞିକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଡ଼ା ଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଥିଲା ତାର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍, ମାନେ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କରୁଥିଲେ ତାର 1/4ରୁ କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନେ 1/4ରୁ କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ାଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟ ଥିଲା, ତ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନରୁ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ଖେଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ତାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା କି ସେମାନେ 1/4 କର ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ଆଦାୟ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯାଜ୍ଞିକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯାଜ୍ଞିକ ହେଲା। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫଳତାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ତ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଦେଉନଥିବାରୁ 1/4ରୁ କମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥି ଓହରି ଯିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ମାଲିକମାନେ ସେହି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳକାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନଶନରେ ସେ ମାଲିକମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀର 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍। ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ଲୁଗାକଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ଲୁଗାକଳଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ବା ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ବୋଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1919 ମସିହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ।
प्रथम विश्वयुद्ध इंग्रेज और मित्रशक्ति को विपुल साहाय्य और समर्थन देइतिबा भारतीय माने युद्ध पर राजनैतिक दाबीगुड़िक हासिल करि न पारि निराश होइतिले। तो प्रथम विश्वयुद्ध इंग्रेज सरकार को साहाय्य करथिले भारतीय माने, किंतु तांकर दाबीगुड़िक इंग्रेज सरकार पूरण करनथिले। तेणु भारतीय माने तांकर दाबी पूरण होई न पारिथिबारु सेमाने निराश होइतिले एवं तेणु संभाव्य विद्रोह आशंकार इंग्रेज विचारपति रावलातଙ୍କ अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करा जाई कठोर आईन प्रणयन कराइतिला। तो सेही इंग्रेज विरोध रे भारतीय माने जेपरि स्वर उत्तोलन न करि पारंती सेही घटना को इंग्रेज सरकार प्रथमे अनुध्यान करी तांकर एक इंग्रेज विचारपति रावलातଙ୍କ अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करा जाई सेमाने एक आईन प्रणयन करि दैतिले। एही आईन बलरे इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय माननकु गिरफ्त करी बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करिबार व्यवस्था थिला। 1919 मसीहा मार्च 18 तारिख रे एही आईन गृहीत होइतिला। गांधीजी एही आईन विरोध रे एक गणसत्याग्रह पई आह्वान दैतिले। तो यही आईन रे कोन करा जाउथिला ना, इंग्रेज सरकार माने बिना कोनोसी दोष रे भारतीय माननकु गिरफ्त करि परिबे और सेमाननकु कारादंड रे दंडित करि परिबे। तो यही आईन विरोध रे महात्मा गांधी कोन करथिले ना, विद्रोह करथिले, एक गणसत्याग्रह पई आह्वान दैथिले। जनसाधारण माननकु गणसत्याग्रह पई से आह्वान दैथिले। तो श्रीमती आनी बेसांत, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीन्स अब्दुल ख्वाजा, तेग बहादुर साहू ओ श्रीनिवास शास्त्री नेतागण गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले। तो एमाने गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले। 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करा जायतिला। केबे 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करा जायतिला। 1919 एप्रिल 9 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त करा जाई परे छाड़ी दिया जायतिला। तो गांधीजी को केबे 1919 एप्रिल 9 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त करा जाई परे पुनी छाड़ी दिया जायतिला। 1919 मसीहा मार्च 20 तारिख रे दिल्ली रे रावलात आईन विरोध रे हिंदू और मुसलमान मानकर एक शोभायात्रा उपरे पुलिस गुली वर्षण करथिला। तो 1919 मार्च 20 तारिख रे दिल्ली रे रावलात आईन विरोध रे हिंदू और मुसलमान मानकर एक शोभायात्रा होइतिला, जोंथरे पुलिस गुली वर्षण करथिला। जालियानवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर जालियानवाला बाग ठारे 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख रे बहुसंख्यक लोक दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किलूद को गिरफ्तर प्रतिवाद और बैसाखी उत्सव पालन पई एक सभारे एकत्रित सहर रे सभा समिति कराजिबा उपरे सरकारक द्वारा पूर्वदिन घोषित निषेधाज्ञा विषय रे जनसाधारण अवगत नथिले। सभा चलीथिबा बेले अमृतसर सामरिक मुख्य जनरल डायर हठात दले सैन्यक सह पहुंची बिना सतर्क सूचना रे निरस्त्र और निरीह लोकमानक उपरकू गुली वर्षण करथिले। तो यही हत्याकांड रे कोन होइतिला ना, 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख रे दुई नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्त प्रतिहार पई और बैसाखी उत्सव पालन पई लोक माने एक सभा गठन करथिले। तार पूर्व दिन रे एक आईन घोषित होइतिला जे जनसाधारण माने एकत्रित होई परिबे नहीं, माने जनसाधारण को निषेध करा जायतिला कि सभारे से माने बसी परिबे नहीं, जहाँ जनसाधारण माने पूर्व अवगत नथिले। तेणु सेठार मुख्य जनरल डायर सेठारे निजर दले सैन्य को आनी हठात बिना सूचना रे निरीह और निरस्त्र भावरे लोकमानक उपरकू गुली वर्षण करथिले। फलरे अनेक लोक मृत्युवरण करथिले। सरकारी हिसाब अनुसार 379 जन मृत्यु और 1200 जन आहत होइतिले। मात्र गांधीजी निर्देश रे होइथिबा तदंत अनुसार मृतकों संख्या थिला 1200 और आहतों संख्या थिला 3600। तो एठिरु कोन सूचना मिली ना, सरकारी हिसाब अनुसार जहाँ तथ्य मिलितिला ताहा सरकार को भूल बोली दिया जाइतिला और गांधीजी पुणी जेबे तदंत करथिले सेथिरे मृतकों संख्या 1200 थिला और आहतों संख्या 3600 थिला। एही
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ନାଇଟ୍ ପଦ ଓ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ପଦ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ସାର୍ ଉପାଧି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣ ବା ରାଜସେବା ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ କୁହାଯାଏ। ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେବା, ରାଜସେବା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଇଜର ହିନ୍ଦ, କାଇଜର ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ସମୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବା। 1969 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ସହ ବିବାହ। 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା। 1891 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ ମାସରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ। 1894 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ ଓ ଗିରଫ। 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। 1915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମଦାବାଦରେ ସାବରମତୀ ନଦୀକୂଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଗୁଜରାଟରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ 13 ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ 18 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ।